त्यांची सर्वोच्च पूजेचा अभिनय पद्ममानेच्या करण्याची विधी घातलेली अशी संबंधित इंडिया
Kenapa? Iya sih. Mudah-mudahan baik lupa.
Ano nangyari dyan? Ayan, legend. Ayan, live. Store na. Basag pa. Sana kasama ka siya.
Hmm.
Ba? Hindi pa ako. Actually, on na. Linisan mo naman. Wala nang plus din ang abuse. Wala kang kanin. Kukuha na din ako.
ayos-ayos ko yan, mga